बर्तमान पाकिस्तान कथार जाऊँगी बांग्लादेश तार किसी उपाय नहीं। पाकिस्तान लो जनता बर्तमान चाहूँगी आमको रोटी दरकार। ये दीटा जाक बदमाश को समर्थन आ शक्ति आ अर्थ जोगेदेव चाइना। आ बांग्लादेश रे जदि किसी परिस्थिति खराब हुए पश्चिमबंग परिस्थिति खराब होगा बेसी समय लगे नहीं। आ पश्चिमबंग परिस्थिति खराब हेले सेठारु फेरीवाला वेश धरिकी बांग्लादेशी नागरिक ओडिशा आसिक जे न पहुँचे से कथा कहीहबनी। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश प्रधानमंत्री कला कि गोटे कहीं करना आम कहवा कथा से प्रकृत में मत्स्यजीवी कि ना ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ବୋଟ୍ରେ ମାଛ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାଛ କୂଳେ ଲଦିକି ଆସିଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆମ ବର୍ଡର ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ISI ବାଲା ଯାଇକି ବାଂଲାଦେଶରେ ଚା ପିଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଚା ପାନଟା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବ। ଆଗରୁ 3 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କୁଆଡ଼େ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ଭାରତ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କାହା କଥା ଆମେ କହିବା କିଏ ସେ ଭୁଆ ମୂଳା କିଏ ଅଧୁଆ ମୂଳା ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଲୋକମାନେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଇଲିଗାଲି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ? ଆଲୋଚନା କଲା ବେଳକୁ ଡର ବି ଲାଗୁଛି। नमस्कार दर्शक बंधु, मु विजय कुमार दास आ मो सहित अच्छा श्री अशोक वरिष्ठ सांबादिक। आम उभय आपण को स्वतंत्र आलोचना को स्वागत करुचु। आलोचनाटी हूँ भविष्यर सुरक्षा को नहीं भविष्य आम क्यों क्यों समस्यार सम्मुखीन हेबू ता उपरे जिओ पॉलिटिक्स आंतर्जातिक जिओ पॉलिटिक्स जो भाव में बदली राजनैतिक नेतृत्व जो भाव में बदली से परिप्रेक्षी देखा गले पृथ्वी गोटे गाँ हो जाए। तेणु कौन सी कोण अनुकोण जदि विपद तार पदध्वनि आणिला प्राकृतिक विपर्यय तार पदध्वनि आणिला आतंकवाद कार्यकलाप तार किसी सृष्टि है तार जो साइड इफेक्ट अच्छी से आमको तुरंत अनुभव हो। तेणु वर्तमान बांग्लादेश रे सरकार शेख हसीना जो सरकार था गादीच्युत खाली जे गादीच्युत से कथा न निकट माने बेनियम गोटे राजनैतिक दल हिसाब से देश सरकार घोषी देते कारण से कट्टरपंथी इस्लाम जो भाव में मुंड टेकुची पाकिस्तान कथार जो पाकिस्तान धीरे बांग्लादेश को लहू लुहाण कर देता घरे पशि मार्ला झील बोहू को बलात्कार करथिला से बलात्कारी पाकिस्तान आज पुणी बांग्लादेश सर्वे सर्वा होगा जाऊँगी आ भारत पर यहाँ बड़ा दुखर विषय ना ना यहाँ बिल्कुल सर आपड़ ठीक कहले कारण आपड़ नेशनल लेवल मु जहाँ जानी आप जड़े रिसर्चर सांबादिक या उपरे आप रिसर्च करुँच तेणु आपन को बहुत बहुत शुभेच्छा। किंतु सर आपन गोटे कथा मन पकातु बांग्लादेश और पाकिस्तान एक कथा मन रखु ये केबे कौन प्रकार मित्र हो पारे ना सर मु कहूँ से आसूँ बर्तमान घटना हूँ सबू जिनस मूलर फाइनान्स सबुठार बड़ा जिनस प्रथम देखंतु जॉर्ज सोरोस हिडेनबर्ग ता दुकान बंद करके पलैगला जाई सारे आपन जानी बर्तमान जॉर्ज सोरोस अवस्था बहुत खराब तेणु डोनाल्ड ट्रंप शपथ नेला दिन ठारू बर्तमान बांग्लादेश अवस्था बहुत खराब। डॉक्टर यूनुस बर्तमान तांकर इकोनॉमी की संभाळिबा अवस्था ना देखो से कथा से प्रसंग आप जो कथा कहले से प्रसंग को आसबि केवल बांग्लादेश कहीं पाकिस्तान अवस्था मध्य खराब हो जाए जो दिन ठार ट्रंप प्रशासन शासन भार ग्रहण कले तार बड़ कारण हूँ गोटे कर मुक्त भाव में जिनस गुड़ाक से यूरोप मार्केट रे बिक्री करते पाकिस्तान जिनस को जब तुलना करवा विश्वस्तरीय जिनस नुह तार गुणवत्ता से भल नुहे किंतु अमेरिका दया जो यूरोपियन कंट्री गुड़िकर दया जो जिनस कौन से जीएसपी प्लस जो कर कहते छाड़ कर से करटा छाड़ करने जो पाकिस्तान द्रव्य गुड़िक विश्वर अन्य स्थान में उत्पादित द्रव्य अपेक्षा सस्ता हो जाए तेणु यूरोपीय मार्केट लोक जो देखुं यहाँ कम पैसा मिलूँ किणुंट किंतु ट्रंप धमक देते जे जदि तुम मानव अधिकार को ठीक भाव में ये न कर कारण पाकिस्तान जो भाव में हूँ जो सिंध प्रदेश में बलोचिस्तान में विभिन्न स्थान में जो भाव लोक मारुंट आ पाकिस्तान जो लोक मैंने जो भाव में आतंकवाद सपक्ष बाहर
पाकिस्तान छात्र छात्री मैंने विदेश में जाइए जो भाव में आज पैलेस्टाइन झंडा धरले तो कल आईएसआई झंडा धरले एमती करुँच तेणु से गुड़ा दृष्टि रखिकी से तुम भूली जाओ तुम से अधिकार बोली आम से टैक्स हटई देवु टैक्स हटई देला तुम जापर तुम किए तेणु जो पाकिस्तान निकट में अमेरिका ठार साहाय्य पाइला राशि पाइला चाइना विरुद्ध में अमेरिका पाकिस्तान को व्यवहार करने गोटे साहाय्य आकार राशि दे देता किंतु जो मानवाधिकार उल्लंघन होते यूरोपियन कंट्री गुड़िक सजग हो जाती तेणु पाकिस्तान द्रव्य बिक्री ना पाकिस्तान कौन कर पाकिस्तान तो भूखमरी अवस्था अच्छी अटा रेट 500 टंका 700 टंका चाउल रेट 800 टंका एमती तेल रेट सब जिन दाम बढ़िक रही तेणु गोटे भिकारी सांग दौर आउ गोटे भिकारी दुईटा भिकारी बर्तमान एकाठी हो कि बड़ प्रोब्लेम हूँ कौन ना आगुरी आम सैड्रे गोटाए लोक भिक मागुला बर्तमान आम सैड्रे दीटा लोक भिक मागे सर से माने यही पब्लिसिटी जदि न करेंगे आपण चिंता करूँ डॉक्टर इनूस जदि यही पब्लिसिटी न करेंगे ताले तांको बांग्लादेशर तांकू जो माने सपोर्ट करूचंती से मानकर मनोबल कमिजिव एईटा आपण जानतु केवल डॉक्टर इनूस निजर सपोर्टरंकर मनोबल को दृढ़ करने पाई एगुड़ा सब विराट पब्लिसिटी आपण चिंता करंतु पाकिस्तान आईएसआई जाइए सेठी कार्यक्रम आरंभ कले ये कले आम से प्रसंग को आसवा मोहम्मद यूनुस को कथा जो कहले मुझे प्रसंग में आसूँ मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश प्रधानमंत्री कला किए गोटे कहीं करना ठीक से जिनस पृथ्वी अन्य स्थान में जोटा कि समाज भल नुह गोटे गणतांत्रिक पद्धति सरकार आसला लोक मैंने हटेबा चाहिए छात्र आंदोलन ना शेख हसीना हटई दिगला जो विभत्स रूप आसला आम देखिले ठीक अच्छे देशर कथा इंटरनाल मैटर से कले किंतु वर्तमान जो कथा कहले आप आईएसआई वाला जाकि बांग्लादेश में चा पीवा जाइए से चा पानटा आम प्रोब्लेम कर कहीं मुझे तार कारण कहूँ आमर जो चिकेन नेक अच्छी जो गोटा आम भारत में जो मैंने पाकिस्तान समर्थित नेता अच्छे से कहते आम चिकेन नेक को काटिदेबू तुम नॉर्थ ईस्ट तुम देशटा अलग हो अरे चिकेन नेक को काटिदेले से देश अलग हो भारत कौन सामर्थ्य नहीं से पुणी थे रिगेन करने किंतु कथा हो गोटे धमक यहाँ हासलटा पुणी गोटे मूल्य आसो जीवन मूल्य आसो तेणु पाकिस्तान रे वर्तमान आईएसआई रो जी अच्छा मुख्य जनरल असीम मलिक सी जाइंट रिसीव कर सहित किए आलोचना कर बांग्लादेश मोहम्मद फैजुर रहमान एमाने कौटी देखा कले ना रंगपुर बेली गोटे स्थान अच्छी आमर आसाम जो चिकेन नेक अच्छी से मात्र 130 किलोमीटर 150 किलोमीटर भीतर दूरता ठीक से जगह से आस्थान जमाइले तेणु भारतर सहित जितेटा आम पड़ोसी को बदल दे पारा नहीं पड़ोसी जदि मदुआ है पड़ोसी जदि बदमाश है ताले से जो उत्पात कर आमको भोग करने को पड़ो बर्तमान पाकिस्तान कथार जाऊँगी बांग्लादेश तार किसी उपाय नहीं द्वितीय कथा देखा मिलला जे सामरिक स्तर में जो प्रिपारेसन चलुँ से कथा टे कहूँ आम अलग प्रसंग को आसवा जे आंतर्जातीय धीरे धीरे आम लोकाल आड़ को आसवा सेठी देखा देइछि जे बांग्लादेश जो फाइटर पायलट मैंने अच्छा से आगुरी सुखोई आ MiG जहाज ऑपरेट करते रशियन ओरिजिन बर्तमान से देखा देइछि पाकिस्तान जो JF-17 फाइटर जेट अच्छी जोटा कि चाइना निर्मित पाकिस्तान में तैयारी होछि आसेम्बल होछि तार कॉकपिट रे बर्तमान बांग्लादेश पायलट मानक देखा मिलूँ तेणु गोटे कन्स्पायरेसी से बड़ धरण गोटे कन्स्पायरेसी करुँच जे बांग्लादेश आर्मी को पाकिस्तान किसी सामरिक अस्त्र शस्त्र देकी मजबूत करने को चेष्टा करुँच बुझिपारे कथाटा जितेबाला भारत में हिंदू मान भारत में जो हिंदू मान जो बांग्लादेश में अत्याचार करागला बहु संख्यक हिंदू बॉर्डर पाखक आसले आम भारत भितर पशिजु बोली से समय बांग्लादेश कौन करथिला ना तुर्कीर जो ड्रोन अच्छी से जो ड्रोन को युद्ध में व्यवहार करा जाउथिला से ड्रोन को पाकिस्तान जो बांग्लादेश सेनाबाहिनी आकाश में उड़ेक देखुले भारतीय सेनार गतिविधि कौन रही लोक मानकर गतिविधि कौन रही जो सब प्रवेश पथ अच्छे भारत बांग्लादेश सीमा नहीं कहले चले किसी स्थान लोक मैंने अबाध प्रवेश करते जीवा आसवा करती कारण कहार गाँ से पाखे चाष जमी पाखे कहार चाष जमी पाखे गाँ से पाखे तेणु एभलिया जिनस को सीठी रखी हेनी भारत सब बांग्लादेश सहित गोटे बंधुत्वपूर्ण भाव था किंतु कट्टरपंथी को पाकिस्तान जो कट्टरपंथी अच्छे भर एमती से गुआ दिया बंधु बांधव हो गले जे बर्तमान आईएसआई जाइकरी सेठी पहुँचिकी चा पीले गोटे सेकेंड देखु पाकिस्तान अवस्था एते खराब वर्तमान इकोनॉमिक तो छाड़ सामरिक क्षेत्र में अफगानिस्तान को सी एते टिके कंट्रोल करने भाया ताकत नहीं आप चिंता कर अफगानिस्तान हाँ सेठी जो परिस्थिति
এইটা ଲୋକମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ କେତେ ମିତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ସମିଟ୍ କିମ୍ବା ଏଇ ମିଟିଂ ଏଇ ବୈଠକ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କେତେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବେ ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନୀ ମିଡ଼ିଆ ବି ଜାଣିଛି, ବାଂଲାଦେଶୀ ମିଡ଼ିଆ ବି ଜାଣିଛି, ସେଠାକାର ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଡକ୍ଟର ୟୁନୁସ୍ ରାତି ଅଧର ବାଂଲାଦେଶ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିକି ପଳେଇବେ, ଠିକଣା ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ବିଲକୁଲ 100% ହେବ। ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ସରକାର ଗୋଟେ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ, ସେ ଭାଗିଲେ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଖ୍ ହସିନା ଆସି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଚମତ୍କାର କଥାଟା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇକି ବଞ୍ଚେଇଥିଲା, କାନ୍ଦାହାର ବିମାନ ଅପହରଣ କଥା ସମୟରୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆମର ତାଲିବାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତାଲିମ ଦେଉଥିଲା ISI, ତାଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ୁଥିଲା। ଆଜି ସେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅସୀମ ମୁନିର ଯାଇଥିଲେ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନ କ'ଣ କଲାଣି ନା ଗୋଡ଼େଇକିରି ପଶିକି ମାରିଲା, ସୀମା ଭିତରେ 50 ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା, 15 ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ, ଆଟମିକ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ନେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ ଯେଉଁ ଇସଲାମିଷ୍ଟ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, କାରଣ ଧର୍ମର କିଛି ଧର୍ମ କେବେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରେନି। ଇସଲାମିଷ୍ଟ କେବେ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ନୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯିଏ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଲା ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ବହୁତ ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇସଲାମର ଅରିଜିନ୍ ହେଇ ସେ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେମାନେ, ଇସଲାମ ମାନେ କେତେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ବିରାଟ ଆଗ୍ରହ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ ନିଜ ଦୋକାନଟା ଯେଉଁ ସେଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଇ ଆସୁଛି ପାକିସ୍ତାନରେ, ପାକିସ୍ତାନର ଜନତା ଏ ଜିନିଷକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ, ପାକିସ୍ତାନର ଜନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍, ଆମକୁ ରୋଟି ଦରକାର, ଆମକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦରକାର। ସେମାନେ ବି ଅନ୍ୟ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ସେନାବାହିନୀ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଦୋକାନଟା ସେଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ବାଂଲାଦେଶରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୋକାନ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୂଟନୈତିକ ପଲିସି ଯେମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି, ଇଏ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେନି। କାରଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଛି ଯେ 1971 ମସିହାରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ପୂର୍ବରୁ 1971 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମିର ଯେଉଁ ଦବଦବା ଥିଲା, ISIର ଯେଉଁ ଦବଦବା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଚେଲାଚାମୁଣ୍ଡା ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ପାଇଲଟ ମାନେ କେମିତି ପାକିସ୍ତାନର ୱେପନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଭାରତର ଯେଉଁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଧରାଯାଉ ଯେମିତି ଆମ କାର୍ଗିଲରେ ଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସୈନ୍ୟ ଉପରେ ବସିଥିଲେ, ଆମେ ତଳେ ଥିଲୁ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ପାରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଜାଗା ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପାକିସ୍ତାନର ନଜରରେ ରହିଛି। ସେ ଜାଗାରେ ସେ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରିପାରେ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି ସେମାନେ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରିବେ, ସେ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କକ୍ସ ବଜାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟେକନାଫ, ମୌଲଭୀ ବଜାର, ହବିବଗଞ୍ଜ, ଏମିତି ସବୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ଅଛି। ସାର୍, କକ୍ସ ବଜାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ କକ୍ସ ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ସେମାନେ ଆସିକି ସେଠି ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ତାପରେ ବାଂଲାଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ଆମେ ସେଇ ତାରଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ କଥା କହିଲେ, ଯେ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନେ ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାଙ୍କ କଥା ଆସିଲା, ତାର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟପିକ୍ରୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକାଲକୁ ଆସିବା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଆସିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶରେ ତାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନିଜେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ବଦମାସଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଆଉ ଶକ୍ତି ଆଉ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେବ ଚାଇନା। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍, ଚାଇନା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରି ସାର୍। ଚାଇନାର ଦିମାଗ ତାକୁ ଇଏ ବାଂଲାଦେଶୀ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନୀ ଚାଇନାକୁ ତା ଦିମାଗକୁ ବିଲକୁଲ ଏତେ ଟିକେ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବେନି, କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇକିରି ତାଲିବାନ ମାନଙ୍କର ଚାଇନା ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ସାର୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିନି। ସିଏ ଟଙ୍କାଟେ ଯେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି
ସେଠି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେଠି ସେ ଟଙ୍କାଟା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି। ନାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ବାଲା କ'ଣ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁ ଆମର ସିପେକ୍ କରିଡର ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ସେମାନେ? ବୁଝିଲେଣି ସାର୍, ପାକିସ୍ତାନ ମିଡ଼ିଆ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ବାଲା ବୁଝିଲେ, ଭାରତ ବୁଝିଲା, ପାକିସ୍ତାନ ବୁଝିନି। କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ତାର କ'ଣ ଜାଗା ଅଛି, ସେ ଜାଗାଟା ତ ମାନେ ମାଗଣା ଜାଗାଟା ତାକୁ ଦେଇକି ତା ଦେହରୁ ପଇସା ଆଣି ଖାଉଥିଲା, ଋଣ ଆଣି ଖାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲାଣି। ନାଇଁ, ପାକିସ୍ତାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ କଥା ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେତେଟା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଏଇଆ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିଓ ଟିଭି ଅଛି, ଅମୁକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ତ ଆଗେଇ ଆସିଲେନି। ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅବସ୍ଥା ପାକିସ୍ତାନରେ ଯାହା, ବାଂଲାଦେଶରେ ବି ସେଇଆ ହେଇଯିବ। ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ସେଠି ରହିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଟ ଲଗାଉଛି। ତେବେ ଆମେ ଆସିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ହେଉଛି ସେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବଦଳୁଛି ଯେ ଆମର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଲୋକେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ବର୍ଡର ଉପରେ ISI ଆସିକି ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ। ତାଙ୍କର ଚା ପାନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁ ଚା ପିଇକି ଆସିଥିଲେ ତାର 15 ଦିନ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବାଲା ଯେମିତି ଲାତ ମାରିଲେ, ଏ ବାଂଲାଦେଶରୁ ବି ଦିନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାତ ମାରିବେ ସେ ଲୋକ। କାରଣ ଯେଉଁ ଜନତାଙ୍କୁ ଏମାନେ କ୍ଷମତା ଲୋଭ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଜନତା ଯଦି ଦିନେ ଆଙ୍କ ଉପରେ ନ ପଲଟିବ କିଏ କହିବ? ତେଣୁ ଏଇଟା ଗଲା କଥା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ। ବାଂଲାଦେଶର କ'ଣ ହେଲା, ପାକିସ୍ତାନ କେଉଁଠିକି ଆସିଲା, ଆମର ତା ଦେହରେ କିଛି ଲେଣଦେଣ ନାହିଁ। ଆମ ରୋଟି ପାଣି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଗୁରୁତର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯେମିତି ବାଂଲାଦେଶରେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ହୋଇକି ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇକି ରହିଛି, ସେଇ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାମାନଙ୍କର କିଛି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଲେଣି। ଆଉ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯଦି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୁଏ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଲେ ସେଠାରୁ ଫେରିବାଲା ବେଶ ଧରିକିରି ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକି ଯେ ନ ପହଞ୍ଚିବେ ସେ କଥା କହିହେବନି। କାରଣ ଆମର 450 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୋଷ୍ଟଲି କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ ଜଗୁଛି କିମ୍ବା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ପୁଲିସ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଜଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନଫ୍, ସେଇଟା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟେ। ତେଣୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବଢ଼ିବ। ଅନୁପ୍ରବେଶ ବଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ତାରିଖରେ ଯଦି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଡ୍ରଗ୍ସ ସିଜ୍ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ବର୍ଡର। ଯଦି ସବୁଠୁ କ୍ରିମିନାଲ ଯାଇକି ଲୁଚୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କାଲକାଟାରେ ଯାଇକି ଲୁଚନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଲୁଚନ୍ତି, କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଳମାଳିଆ ହେବ। ଆମର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ହ୍ୱିଲର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆମର ଯେଉଁ ମିଜାଇଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି, ତା ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। କାରଣ ବାଂଲାଦେଶ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ମାଛ ମାରିବା ନାଁରେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ 78 ଜଣ ଗୋଟିଏ ବୋଟ୍ରେ ଯେତିକି କାପାସିଟି ତାଠୁ ଅଧିକ 78 ଜଣ ନାବିକଙ୍କୁ ପାରାଦୀପ ମେରିନ୍ ପୋଲିସ ଧରିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଦେଖାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବୋଟ୍ରେ କିଛି ମାଛ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାରତ ଭିତରୁ କିଏ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ରେ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଛ ଗଦା କରିକି ଆସିବ ଭାରି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାବିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ତ ଏଇଆ ନା, ଆଇନ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରାସ୍ତା ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ଆମେ କହିବା କଥା ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କି ନା, ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ବୋଟ୍ରେ ମାଛ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାଛ କୂଳେ ଲଦିକି ଆସିଲେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆମ ବର୍ଡର ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେନି? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆମର ମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଡରର ବିଷୟ। କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପରେ ଏଠି ଆମର ପୋଲିସ ଡିଜି ମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ହେଇଛି। ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ଖେଳଟା ହେଉଛି ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଡର ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ବର୍ଡର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଠି ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିହାସ, ପଞ୍ଜାବ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, KPS ଗିଲ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ KPS ଗିଲ୍ ସେମିତିଆ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଖଲିସ୍ତାନୀକି ଜବତ କଲେ। ସେଠି ଖଲିସ୍ତାନୀ ଏବେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛନ୍ତି ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବି ସାର୍ ପାକିସ୍ତାନ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରଗ୍ସ ପଞ୍ଜାବର ଆଣିକି ଇଏ କରିକି, କାରଣ ସୀମାକୁ ସବୁବେଳେ ଜଗିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ତା ସୀମାକୁ ଜଗି ପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ପଞ୍ଜାବ ପରେ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ନଜର ପଡ଼ିଲା କାଶ୍ମୀର ଉପରେ। କାଶ୍ମୀରଟାକୁ ସେମାନେ ସେଇଭଳିଆ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ଫେରି ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରହିଛି, ବାଂଲାଦେଶକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏତେ ବନ୍ଧୁତା ଦେଖାଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବେସିକାଲି ଅନମ୍ୟାନ୍ଡ, ଆମର ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଦେଇ ସେମାନେ ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଗରୁ 3 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କୁଆଡ଼େ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ଭାରତ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ମାଗଣା ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଚାହିଁଲା ଯାଇକି ଆସିପାରିଥିଲା, ଯାଇପାରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଲା ଭଳିଆ କାମ କରିବ। ତାର ସୁଯୋଗ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ନେବେ, ତାର ସୁଯୋଗ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ବାଲା ନେବେ। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, କାରଣ ତାର ଆତଙ୍କବାଦୀର ଦୋକାନ ଆଉ ଚାଲୁନି।
तेणु ताठारू आहरी गोटे भलनेरेबल एरिया होची आमर जो पूर्व तट रही आमर जो ओडिशार जो कोस्ट रही आंध्र प्रदेश कोस्ट रही जो गुड़िक से पाखे देखते आपंकर स्पेस स्टेशन रही आहरी तलुक गले तेणु आमर ए पाखे रही तेणु एगुड़िक को आमको सुरक्षित रखा पड़ो कारण प्रश्न उठुची जदि बम्बे महानगरी भितर को आतंकवादी समुद्र भितर देकी पशि आसी पारे ताले एठी माछ धरा बोट साहाଯ୍य बड़ ट्रलर साहाଯ୍य आसिक पुणी सेठार छोट डंगारे एठी कहीं न आसपारे तांको एठी सिम कार्ड जोगे देवाई लोक अच्छा तांको एठी अस्थायी आवास जो बासस्थान जोगे देवाई लोक अच्छा किसी ना से ओडिशा भितर को पशि आसवे कहे आम सियालदारू आसुँ भाषा मिसी जाऊँगी तेणु यहीटा आम गोटे बड़ चिंतार विषय चिंता नुहे यहाँ खाली चिंता नुहे दुख आउ एटा ये कथा आलोचना कला बेलू डर भी लगुच कारण केतेबेले कौ परिस्थिति सृष्टि होइसा आगुरी टिके बेसी फोकस्ड नथिला एबे ए जो बड़ बड़ प्रोग्राम सब हेलानी आउ बाहर कंट्री जेतिकी जानी थिले ताठरो अधिका जानले तथापि वर्तमान आमर सुरक्षा बल पुलिस आउ ये जेतिकी एक्टिव हवा कथा सी तो अच्छा किंतु बहुत बड़ मु जहाँ चिंता करुच्ची जे आमर जनरल पब्लिक या भितर किसी भागीदारी रोची बोली निश्चित भाव में जनभागीदारी कथा आपड़ कहते जे पुलिस आखि यथेष्ट नुहे से सहित आमको दृष्टि मिलैवा पड़ो आमको गोइंदा विभाग को आहरी सक्रिय करने को पड़ो तटवर्ती जो लोक मैंने रही से पुलिस युवक मानक जो मैंने कर्मजीवी अच्छा से विशेषकर मत्स्यजीवी मानक से आखि भाव में पुलिस व्यवहार करने उचित जहाँफल एभली देश विरोधी गतिविधि उपर नजर रखा जाई पारिबो कारण कौन सी समय कहीं आसिक रहीगला थे भारत भीतर को पशिगला एठू से बाहर करने बड़ काठिकर पाठ तेणु आप कौन भावुंट ओडिशा सरकार भी ए घटनार स्वत संज्ञान ने ओडिशा सरकार तो आपण अलर्ट अच्छी किंतु मु भावुची ये मत्स्यजीवी आई कार्ड तांकर जो बोट फोट जो गुड़ा सब जाऊँगी समुद्र भीतर को तार सब ताकू तार पूरा आई कार्ड दबा तो ठीक अच्छे जो मैंने आम मत्स्यजीवी बोट रेजिस्ट्रेशन अच्छी ना लिखाई ना सब नियम अच्छी किंतु से नियम गुड़ा ठीक भाव में कार्यकारी अनुप्रवेशकारी जो आसवे से कहीं आई कार्ड जातीय पताका आउ जिन व्यवहार करेंगे से छपिक आसवे केमती कौन उपाय ताकू से जदि आमे जदि आई कार्ड आधार कार्ड सब ये दे भारत भीतर पशिला ना ना सी तो हो जाऊँगी जहाँ आम गणमाध्यम देखुं 100 टंका 500 टंका 1000 टंकार आमर आधार कार्ड भोट परिचय पत्र ये तो सब हो जाऊँगी किंतु आमको वर्तमान सतरे सार यहाँ बड़ चिंतार विषय जे अनुप्रवेशकारी जदि प्रवेश उपरे गुरुत्व दिया नजिब तापर जदि कड़ा दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा नजिब ताले आम ओडिशा पाई बहुत बड़ विपद घनी आसो निश्चित ताले अनुप्रवेशकारी कथा गला आ गोटे कथा हूँ जो मैंने अच्छा जो मैंने देश विरोधी कार्यकलाप सामिल अच्छा आपण आम निकट में देखिथे भुवनेश्वर में किभली भाव में से राउटिंग करी कॉल सेंटर सब तैयारी करथिले से सिम कार्ड बॉक्स से गुड़ाक सब मिलला जो लोक मैंने तादे संपृक्त थे से बांग्लादेशी बोली प्रमाण मिलले घर भड़ा किए क्या दौर से गुड़िक लोक तन्न तन्न भाव में जांच करवा उचित जे आम क्या घर भड़ा दौचे किए से लोक वास्तव में सी पश्चिमबंगर लोक आम देशर लोक ना सी बांग्लादेशर लोक से गुड़ाक आम जाना उचित तेणु यापर सरकार स्वतःस्फूर्त भाव में जो लोक मैंने रही दीर्घ दिन धरिकी इलिगाली रही से कौन आम ओडिशा बाहर करदे उचित नुह कि सर से क्षेत्र में यहीटा गोटे राजनीतिक चर्चा सर देखो आपण चिंता करूँ ये दीटा कथा यहाँ सत कथा सर से माने प्रथम कथा है बहुत दिन है आसिक आम ओडिशा रहीगले अच्छा तांका ना चेंज कर सारे जातिपाति चेंज कर सारे सब चेंज हो सारे अच्छा आमे माने फर्जरी आधार कार्ड को आमे चिन्हट करवा मुस्किल हो कारण 30 40 50 वर्ष है जो मैंने आसिक रही ओडिशार सर बांग्लादेश
वेस्टबेंगल लोक नुह बांग्लादेशी लोक 30-40 वर्ष ना से समय तो आम आम राजधानी में बसईचे बीके दत्त कॉलोनी बोली गोटे जगह अच्छी दिल्ली में सबुठार पोस्ट लोकालिटी दिल्ली जो इंदिरा गांधी से आनी थैथान करते आज से जगार मूल्य कोटी कोटी टंका बांग्लादेशी मैंने क्रमागत भाव में से कॉलोनी को बिक्री कले से पैसा को विनियोग कर अन्य स्थान में आहरी भल बिल्डिंग किणिक रहिले से रहिले आम देश आम भूषणपुर में गोटे थैथान केन्द्र कराबांग्लादेशी जगह जगह सब दि जाइए किंतु सेतिक बेले आम देशर जो दरिद्र खटिकिया मजदूर तांको गुंठे जमी सरकार भूमि इनको दे पारना से 5-5 एकर 1.5 एकर जमी दिया सर ये भोट राजनीति आसीगला पूरा ये भोट कथा आसीगला आमे को राजनीति कांग्रेस आम ओडिशार बीजेडी बीजेपी कहा कथा आमे कहिबा आ किए से धुआ मूला किए अधुआ मूला आम कहीपरि सेटा माने सेटा रिसर्चर विषय तेणु दर्शक बंधु आम आलोचना टी दीर्घ हो श्रीराम बाबू को निवेदन करी आम यहाँ गोटे रखा तेणु मोटामोटी कहवाक गले जी आमको भोट दबा आम रखा आपण मैंने कौन कहते ये संपर्क में जे भोट देवा लोक को से आम माने आम देशर स्वार्थ विरोध में जाऊ कि न जाऊ आम जो व्यक्तिगत स्वार्थ को फुलफिल कला आम आम देश रखा ए संपर्क में आप कमेंट देवे आम कमेंट बॉक्स में आप मतामत लिखिक जनइबे विदाय दियंतु एतिक नमस्कार। नमस्कार।